News, views, fun, on demand. Now streaming live. In an age of rushed headlines and distorted truths, there must be news that stays exact. No color, no bias, no spin. This is news straight to the point. Fast, fair, on the dot. And now here is Anadel Sabas de la Riarte. Maayong buntag, kini ang Balita on the Dot. Mga binaril nga krudo nga mobalor sa dulan 21 milyones ka pesos, lakip na ang usa ka tanker vessel ang nasakmit sa mga otoridad atol sa joint operation niini sa Uwano Wharf, Barangay Luok, Syudad sa Mandaue. Ang Oplan Oleya nga gilangkuban sa hiniusang puwersa gikan sa CIDG, ARSOT RFU-7, Coast Guard ug Police Station 5 mihimo og operasyon nunot sa intelligence report nga dunay tanker nga nagbalhin og mga krudo paingon ngadto sa usa ka truck. Tungod niini, 13 ka mga pahinante ang gisikop sa kapulisan tungod sa paglapas sa Presidential Decree 1865 kung mas naila nga illegal sale, distribution or possession of petroleum products. Nasakmit gikan sa mga dinakpan ang 34 ka drum, 14 niini puno sa diesel, usa ka bongo truck, usa ka 6-wheeler elf, 30 metros nga hose ug ang barko nga MTKR Snoopy. Giingong pakyas ang mga dinakpan pagpakita og bisan unsang permit, lisensya o pagtugot gikan sa Department of Energy. Mao kadto ang balita sa alas 9 at ang iyang dugang mga balita karong alas 12 sa udto. Kini si Anadel de la Riarte o kini ang Balita on the Dot.